الله. الآن هيا نسمع ونتعلم الموعظة الحسنة من شيخ الكريم المكرم الدكتور السيد محمد فاضل الجيلاني من تركيا، فعليه فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini yang hadir berapa orang? Kok suaranya cuma 10? Bu, nambah lagi enggak? Nambah lagi enggak? Lagi ya salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doain panjang umur, lunas hutangnya, barokah rezekinya. Yang gak jawab salam mudah-mudahan sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa majid ala habibina al-Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para masyayikh, wabil khusus ila hadrati murabbi arwahina wa qudwatina hadrati syekh al-alim allama al-hafid al-mursyid al-sayyid al-habib Profesor Dr. Muhammad Fadil bin Muhammad Faiq bin Muhammad Siddiq Al-Jailani Al-Hasani Al-Husaini rahimahullahu ta'ala. Juga kami sampaikan kepada akhina fillah Sayyidul Walid Al-Habib Alwi Al-Idrus Alwi bin Tahir mata'alallah bituli hayatih. Juga kami sampaikan kepada akhina fillah Sayyid Al-Habib Anis bin Syahab, kepada para alim ulama, para masyayikh, wa nahussu bi dzikri ila hadrati akhina fillah Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad Sulaiman Basyaiban matta'anallahu bituli hayatih. Juga kepada Ibu Bupati Kota Waringin Timur Barat. Maksud saya kalau nggak Timur Barat, Ibu. Jadi jamaah biar hidup. Kepada Ibu Bupati Kota Waringin Barat, Ibu Hajah Nur Hidayah, beserta ayahanda Bapak Haji Ruslan, semoga beliau berdua dipanjangkan usianya oleh Allah, diberikan kemudahan dan keberkahan dalam berkhidmat kepada masyarakat Kota Waringin Barat, amin. Para hadirin hadirat ma'asyiral muslimin, para santriwan santriwati rahimakumullah. Bukan suatu kebetulan ketika kita bersama-sama kumpul di tempat yang mulia ini.
Ketika Allah berkehendak kepada seseorang menjadi orang baik, maka Allah akan memudahkan kakinya untuk menuju ke tempat yang baik. Salah satu ciri orang ahli surga, ketika ada kebaikan dia mudah sekali melangkah kakinya, maka dia insya Allah ahlul jannah. Amin. Maka hakul yakinnya hadir pada malam hari ini, baik bapak maupun ibu, insya Allah semuanya ahlul jannah. Amin ya Rabbal. Bersama para ulama, para masyayikh, bersama beliau dan bersama Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu warda, juga bersama Habibuna Mustafa wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin di antara ibu dan bapak dari dulu sudah demen banget yang namanya manakib. Betul? Dari kecil sudah belajar manakib tentang Sultanul Aulia. Dari kecil sudah rindu banget kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka kerinduan panjenengan semuanya, kerinduan ibu dan bapak yang dari kecil hingga sekarang, kemudian Allah menjawab, Syekh Abdul Qadir Jailani menerima cintamu. Kemudian beliau mengirimkan cucunya yang paling disayangi, yaitu Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Al-Hafidh Al-Mursyid As-Sayyid Profesor Dr. Muhammad Fadil bin Muhammad Faik Al-Jailani Al-Hasani. Beliau lahir di Turki dan beliau keturunan Baghdad, cucu yang ke-23 daripada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan cucu yang ke-36 daripada Sayyidina Hasan, dan cucu yang ke-37 daripada Sayyidina Husain ibni Ali binti Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan dan Husain, beliau satu-satunya dari seluruh cucu daripada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani yang bisa mengumpulkan kembali seluruh karya-karya beliau. Karya-karya Sultan Aulia hanya beliau dari seluruh keturunannya selama 1000 tahun yang lalu, satu-satunya beliau betul-betul fokus, dan alhamdulillah di tangan beliau atas karomah daripada kakeknya, keberkahannya, kemudian beliau telah menerima dan kembali menulis kembali karya-karya besar daripada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu warda. Beliau bukan hanya seorang ulama yang alim, bukan alamah saja, juga mursyid thariqah Qadiriyah Aliyah Al-Mubarakah tertinggi di dunia. Bukan hanya mursyid saja, tetapi beliau juga hafid. Bukan hanya itu, tapi juga bergelar profesor, doktor, semua titel diambil semuanya. Ya Habib, ya Sayyid, ya profesor, ya doktor, ya alim, allamah, masya Allah, semua diambil. Insya Allah malam ini akan memberikan mawaidhul husna kepada kita, dan akan memberikan ijazah kepada kita, akan mendoakan kita semuanya dan yang hadir di tempat ini, dan insya Allah doanya akan makbul, diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau memiliki seorang putra, seorang ayah. Bapak beliau adalah Sayyid Muhammad Faik, seorang yang sangat alim, alama, dan juga kakeknya beliau Sayyid Muhammad Siddiq. Beliau seorang wali kutub di zamannya, dan beliau dirawat, beliau diasuh oleh sang kakek, seorang wali kutub, dari mulai kecil hingga umur 13 tahun. Dan kakek itu berpesan kepadanya, wahai Muhammad Fadil, satu-satunya keturunan Sultanul Aulia, hanya engkaulah yang akan bisa kembali mewarisi seluruh kitab-kitab Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu warda. Alhamdulillah, beliau orangnya sudah ada di tengah-tengah kita, maka mudah-mudahan keberkahan daripada beliau terlimpah kepada kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Mari bersama-sama kita dengarkan mawaidul husna daripada guru kita Sayyid Syarif Asy-Syaikh Al-Alim Allama Al-Habib
Profesor Dr. Muhammad Fadil bin Muhammad Faik Al-Jailani Al-Hasani, fa'alaihi falitafaddal mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الكامل المكمل أكمل الأنبياء والرسل، سيد الأولين والآخرين، وقائد غر المحجلين، جد الحسن والحسين، سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. أيها الحضور والحاضرات الكرام، أقدم خالص شكري وتقديري في هذا المجلس المبارك في هذا الدرس العظيم إن شاء الله. أولا رئيسة منطقة الحاجة نور هداية وزوجها الحاج رسلان، والآن إن شاء الله أعلن أمامكم جميعا، أقول إن شاء الله أجعلها أختا في الآخرة إن شاء الله. آمين. Pertama-tama beliau menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang sempurna dan menyempurnakan, dan juga disampaikan salawat dan salam kepada para sahabat-sahabatnya dan keluarganya Nabi. Dan juga beliau menyampaikan ucapan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Pertama disampaikan kepada Ibu Bupati Kota Waringin Barat, Ibu Haja Nur Hidayah, dan Ayah Haja Ruslan, dan beliau mengatakan Ayah Haji Ruslan, dan beliau menyampaikan bahwa disaksikan kepada seluruh para hadirin, saksikanlah, kata beliau, malam hari ini kedua orang ini saya jadikan saudara di akhirat nanti. كما تأخى سيدنا رسول الله بين سيدنا علي وأصحاب والصحابيات رضوان الله عليهم وعليهم أجمعين. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Ali dan seluruh kerabat-kerabatnya. وأقدم خالص الشكر والتقدير لابن عمنا سيد الشريف الشيخ علي بن طاهر الحامد، وأيضا ابن أخي السيد الشريف الشيخ أنيس عيدروس شهاب، وأيضا صاحب المعهد وخادم المعهد ابن أخينا إن شاء الله السيد الشريف محمد سليمان نور باشيبان، وأيضا إن شاء الله لجميع خادمين في معهد دار الروضة، وعليكم جميعا، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian pula beliau menyampaikan penghormatan kepada Habib Alwi, kepada Habib Anis, dan juga kepada Sahibul Mahad Kiai Haji Sayyid Habib Muhammad Sulaiman Nur Basyaiban, serta menyapa kepada seluruh hadirin hadirat dengan menyampaikan salam. Insyaallah نتكلم عن أدلة مولد الرسول. هل مولد الرسول يجوز أم لا؟ المولد الرسول كما يعزم بعض الباطلين يعني أهل الضلال أنه مولد كفر وشرك. نأتي بالأدلة الشرعية إن شاء الله، أدلة القرآن، أدلة الحديث، أدلة الصحابة، أدلة المفسرين إن شاء الله. Pada malam hari ini beliau akan menyampaikan tentang dalil-dalil tentang Maulid Nabi. Apakah Maulid Nabi itu boleh atau tidak? Karena sebagian orang mengatakan Maulid Nabi itu kufur, itu ingkar, bahwa orang melaksanakan Maulid Nabi adalah orang yang melaksanakan kekufuran. Maka malam hari ini, kata beliau, saya akan menyampaikan dalil-dalil yang jelas tentang peristiwa dan pelaksanaan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Maulud salasa qism. Maulid Nabi itu ada 3 bagian. Al-qism al-awwal madh ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang pertama adalah memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal-qism ats-tsani as-salatu was-salam ala sayyidina Rasulullah. Bagian yang kedua adalah menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal-qism ats-tsalits hayat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagian yang ketiga adalah tentang bagaimana kisah dan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada maulud ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awal nati al-madh min
من الله سبحانه وتعالى. Yang pertama adalah pujian, bagaimana pujian Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi إذا wasallam. كان مولود مدح الله سبحانه وتعالى مدح النبي صلى الله عليه وسلم. Jika maulid Nabi itu merupakan pujian, maka sungguh Allah memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية في القرآن ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله سبحانه وتعالى في القرآن سمى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن في التوراة والزبور سمى محمود، يعني محمود سيأتي محمود رحمة للعالمين. Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas memuji di dalam Al-Qur'an. Allah menyampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Muhammad di dalam Al-Qur'an, tetapi di dalam kitab Taurat dan Zabur Allah menyebutnya dengan nama Mahmud. Allah menyebutkan di sana akan datang seseorang bernama Mahmud rahmatan lil alamin. وفي التوراة محمود وفي الزبور محمود وفي الإنجيل أحمد رحمة للعالمين. Ketika di bidang di kitab Taurat dan Zabur itu Mahmud, tetapi di dalam kitab Injil disebutkan akan datang seorang bernama Ahmad rahmatan lil alamin. شوفوا يعني انظروا إلى محبة الله لسيدنا رسول الله. يعني أي جماعة الحاضرون، يعني أريد تسمعون هذا الدرس، لأن هذا الدرس أعتقد أول مرة في تاريخ الدنيا إن شاء الله نحن نلقي هذا الدرس بركة الشيخ الجيلاني. Maka lihatlah ini bagaimana pujian Allah kepada Sayyidina Maulana Muhammad, dan ini merupakan pelajaran yang sangat penting. Dengarkan baik-baik, karena dalam sejarah belum pernah saya mengungkapkan sejarah seperti ini. Sepanjang ini saya belum pernah ada dalil yang aku berikan sepanjang zaman ini. وخصوص أدلة المولود إن شاء الله جمعنا كلهم إن شاء الله نطبع مقدما إن شاء الله في زمن آتي إن شاء الله. Insya Allah saya juga akan mencetak sebuah kitab tentang dalil-dalil tentang khusus bagaimana tentang pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إلى لاحظنا القرآن سبحانه وتعالى الله كيف يحب النبي، كيف يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، أن ما أرسلناك إلا رحمة لجميع العالم. ما قال سبحانه وتعالى رحمة لأولادك أمتك أصحابك أو للإنسان. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi dengan menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah memuji Nabi tidak mengatakan tidak aku utus engkau hanya untuk umatmu, untuk keluargamu, untuk bagian makhluk, tidak. Tetapi jelas Allah mengatakan dan aku utus engkau Muhammad menjadi rahmat bagi seluruh alam. Alam manusia, alam jin, alam seluruh alam. رحمة للملائكة، bagi rahmat bagi seluruh malaikat, رحمة للأنبياء juga والمرسلين، rahmat bagi para nabi dan para utusan, رحمة لجميع الناس، rahmat bagi seluruh manusia, رحمة للجان، rahmat bagi seluruh para jin, رحمة للحيوان، rahmat bagi seluruh hayawan, رحمة للبحار، rahmat bagi seluruh samudra lautan, رحمة للأشجار، rahmat bagi seluruh tumbuh-tumbuhan, رحمة للأحجار. rahmatan bagi seluruh bebatuan. لو تجمع العالم كلها لا يستطيع أن يأتي بما أحب الله رسوله ومدح رسوله. Jika semua alam didatangkan, maka pasti tidak akan mampu bagaimana besarnya memuji bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا مدح الرسول في القرآن، يعني كيف نحن ننكر القرآن يعني؟ Ini adalah merupakan pujian Allah di dalam Al-Qur'an. Bagaimana kita mengingkari, kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. يأتي آية بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى ما يأتي كلمة الأمر لسيدنا رسول الله باسمه، ما في. Di dalam ayat lain Allah tidak pernah menyebut nama-nama Nabi dengan namanya langsung. Ini sebagai ungkapan begitu mulianya Nabi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. جميع الأنبياء الله أمرهم باسمهم. Di seluruh nabi Allah memerintahkan dengan namanya. Ya Musa, khuz la takhaf ya Musa. Saya mengatakan, ya Musa, wahai Musa, jangan kau takut. Menyebut nama Musa. Ya Ibrahim, saddaqta ru'ya.
Seperti wahai Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, wahai Ibrahim, betul mimpimu. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم خطاب الله سبحانه وتعالى شوف يقول محمد رسول الله. لا محمد رسول الله أتى بالوصف وصفه سبحانه وتعالى في القرآن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Ketika Allah menyebut namanya seseorang, nama Nabi Muhammad, maka Allah pun langsung mengikuti sifatnya. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya asyidda wadal kuffar, orang-orang yang tegas kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, yang kasih sayang kepada sesamanya. هذا الله يوصف يقول محمد رسول الله والذين معه. Yusuf Nabi, wasf Nabi, wasf ashab Nabi. Allah menyebut bukan hanya Nabi, bukan hanya sifatnya, tapi juga menyebut sifatnya sahabatnya Nabi. Ruhamaun bainahum. Shuf, ruhamaun. Allah yaqulu fil Quran, ruhamaun bainahum. Allah menyebutkan ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara sesamanya. ثم يأتي سبحانه وتعالى يا أيها المزمل يا أيها المدثر ياسين طه لا يأتي باسم النبي صلى الله عليه وسلم. Di ayat-ayat yang lain Allah menyebutkan ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, yasin, taha, tidak pernah menyebut langsung Muhammad, tidak, kecuali Allah memberikan sifat setelah namanya. قل ما قال قل يا محمد قل هو الله أحد ما في اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. Coba di dalam ayat yang lain, kul huwallahu ahad, tidak disebutkan kul namanya Muhammad, tidak ada. ولكن سيدنا عبد القادر الجيلاني يقول قل يا أكمل الرسل. Tetapi di dalam tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani beliau mengatakan kul ay ya akmalar rasul, sesempurna-sempurnanya utusan Allah. الآن نأتي آية أخرى الله سبحانه وتعالى كيف يعني يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. Di dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan dan memuji Nabi dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad betul-betul berada dalam akhlak yang begitu agung. ما قال لأي نبي وإنك لعلى خلق إلا لنبينا فقط صلى الله عليه وسلم. Allah tidak pernah menyebutkan akhlak yang semulia ini kecuali hanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم نأتي وصف آخر من الله سبحانه، وصف أكبر من الله سبحانه وتعالى يحب مدحا لنبيه. الله يمدح الرسول. Tentang bagaimana Allah memuji kepada Nabi Muhammad SAW, tentang tingginya pujian beliau kepada Rasulullah. Sampai Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, akan aku berikan kepada engkau wahai kekasihku Muhammad sampai engkau ridho. Begitu hebatnya Allah berikan perlakuan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqulu ali baiti yu'tika rabbuka ya habibi. Kif sih? Ana yaqul yani afwan li ahli baiti yani. Ya, ahli baiti. Sampai beliau mengatakan ahli baiti, ahli baitku. Artinya siapapun di antaranya termasuk ahli baitnya Rasulullah, maka Allah juga akan memberikannya. Maka apa yang kamu minta Muhammad akan aku berikan sampai kamu ridha. Ya Rabbi ashabi, ya Allah bagaimana dengan sahabat-sahabatku? Allah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, sampai kamu ridha kekasihku. Ya Rabbi atqiyau fi ummati, ya Allah bagaimana dengan umat-umatku Gusti? Maka Allah pun mengatakan silahkan sampai kamu ridha. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wa taqulu ya Rabbi ummati ummati ummati, sampai beliau mengatakan wahai Allah umatku bagaimana, umatku bagaimana, aku meminta buat umatku. Maka Allah pun mengatakan akan aku berikan kepada umatmu Muhammad sampai engkau ridho. لا نريد أن نطول، هذا قرآن وكلنا نعرف الآيات القرآنية الله يمدح النبي. Ini adalah ayat Al-Quran dan jelas sekali di sini Allah memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نأتي أصحاب الرسول، هل مولود أصحاب الرسول موجود أم لا كما في القرآن يعني مدح موجود أم لا؟ Oke, itu tentang Al-Quran. Sekarang tentang sahabat-sahabat Nabi. Apa sahabat-sahabat Nabi juga menyelenggarakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? أدب الصحابة مع سيدنا رسول الله متى أول كانوا يأتون عند النبي يقبلون يديه مبارك.
adabnya sahabat Nabi ketika berjumpa kepada baginda Rasulullah SAW, beliau memegang tangan Nabi, menciumnya dan sampai ke keningnya. أول ما يقول يخرج من فم كلمة لسيدنا رسول الله فداك أبي وأمي وروحي يا رسول الله. Maka sahabat itu pun mengatakan setelah menciumnya, fidaan abi wa ummi ya Rasulullah, diriku menjadi tebusan bagimu, diriku menjadi tebusan bagimu ya Rasulullah, aku, ibuku dan ayahku jadi tebusan bagimu ya Rasulullah. وروحي أبي وأمي وروحي. Bapakku, ibuku dan ruhku menjadi tebusan bagimu wahai Rasulullah. ثم ما يأتون حياء مع النبي اسم النبي. Dan tidak pernah ada sahabat Nabi memanggilnya dengan namanya. انظروا شهد لذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. Lihatlah di dalam hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جميع الروايات الأحاديث. Seluruh riwayat-riwayat hadis coba dilihat dan لا dibaca. يقول عن محمد. Belum pernah ada kata-kata an Muhammad sallallahu alaihi النبي wasallam. صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. Pasti ada kata-kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. طيب. أن أصحاب الله سبحانه وتعالى أمرنا وجميع الأصحاب وجميع أمتي بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. هذا مدح من الله. إن الله وملائكته، أول الله سبحانه وتعالى إن الله ثم الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi, tetapi Allah mendahuluikan dirinya. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Baru Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah, salam kalian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah كان قادر أن يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا بدون أن يقول إن الله وملائكته. Allah tidak langsung mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, tetapi Allah mendahulunya dengan innallaha wa malaikatahu. هذا أعظم وصف وأعظم مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. Ini adalah merupakan besar-besarnya sifat dan besar-besarnya pujian Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم هنا لاحظ الآية القرآنية يقول يا أيها الذين آمنوا، ما يقول يا أيها المسلمون، لا أيها الذين آمنوا. Kemudian ayat ini juga jelas menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhal muslimun. ثم بكلمة الجمع الله أمرنا جميعا، لا ما قال صلي عليه، صلوا وسلموا، كلمة الجمع يعني جميعكم. Ayat ini menunjukkan ayat yang berarti jamak, semua, perintah buat semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, bukan salli, kalian bersalawat satu orang tidak, tetapi kalian bersama-sama, berarti disuruh bareng-bareng bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. طيب الصحابة كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في شوارع المدينة وفي الطريق وفي كل حال. Oleh karena itulah akhirnya seluruh sahabat-sahabat Nabi itu dalam perjalanan, di pasar, di mana mereka senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاة والسلام هذا مولد. Ini adalah merupakan maulid Nabi. Peringatan maulid Nabi ini juga salawat juga bagian pada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yusalli wa yusallimu alaihi, ya'mur malaika, summa ya'mur jami'il mu'minin. Allah memerintahkan kepada malaikat, kemudian memerintahkan kepada seluruh orang-orang mukmin. ثم نأتي يعني حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. طيب حسان بن ثابت شاعر النبي، هل له ديوان في حق النبي أم لا؟ في ديوان. شاعر النبي كان يمدح النبي. Hasan bin Sabit itu punya sebuah museum khusus tentang bagaimana pujian-pujian yang membuat syair-syair bait-bait tertentu. Ini zaman sahabat Nabi membuat bait-bait tertentu tentang pujian-pujian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كعب بن زهير قبل إسلامه كان في ضد النبي صلى الله عليه وسلم. Ka'ab bin Zuhair ini sebelum Islam dia merupakan orang yang sangat benci kepada Nabi. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أعلن فرمانه بقتله ولو يدخل تحت ستار الكعبة اقتلوه. Sampai Nabi mengumumkan barang siapa yang menemukan dia ini ke dalam Ka'bah maka bunuhlah.
هذا من 10 نفر، هذا كعب واحد منهم. Termasuk 10 orang yang paling bahaya di antara adalah Ka'ab ini bin Zuhair. سبحان الله أكرمه بالإسلام. Tapi kemudian Allah memuliakannya untuk masuk Islam. خرج من مكة إلى مدينة منورة. Dia keluar dari kota Makkah menuju kota Madinah. كان بالليل يمشي وبالنهار يخفي نفسه. Ketika malam hari dia berjalan, tetapi ketika siang hari وصل إلى روضة المطهرة. Ketika siang hari dia bersembunyi sampailah dia sampai kepada kota Madinah Al-Munawwarah. جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وألف قصيدته بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. Kemudian membuat sebuah syair 1000 syair di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بانت سعاد فقلبي اليوم متبول وما سعاد غدا البين زرحل. هذا قصيدة 100 بيت أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم يمدح النبي. وفي قصيدته قال لو يأتي كعب بن زهير. Pada saat beliau memegang tangan Nabi, maka mulut daripada Ka'ab bin Zuhair membuat sebuah qasidah, sebuah syair. Dan ada satu syair yang disampaikan dalam pujiannya pada saat memegang Nabi, andaikan Ka'ab bin Zuhair datang. وألف هذا القصيدة 100 بيت وقال في قصيدة لو يأتي كعب بن زهير يؤمن بك يا رسول الله هل تقبل إيمانه. Dalam mengatakan andaikan Ka'ab bin Zuhair ini datang ke hadapanmu ya Rasulullah, apakah engkau akan menerimanya? فقال كعب بن زهير رضي الله عنه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك سيدنا محمد رسول الله. Maka Ka'ab bin Zuhair pun memberikan satu ikrar syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. يقرؤون الديوان كعب بن زهير مشهور من بلغاء العرب يعني مشهور. Bacalah tentang bagaimana museum Ka'ab bin Zuhair ini yang ditulis pada zaman itu di hadapan Nabi. Mereka buat maulid, buat syair di zaman itu. طيب إذا كان قلنا النبي صلى الله عليه وسلم تشرف إلى المدينة المنورة نساء وبنات المدينة طلعوا أمام النبي. Dan bagaimana gembiranya wanita-wanita saat itu yang ada di kota Madinah ketika menjumpai Nabi berangkat dari kota Makkah menuju ke Madinah sebagai seorang kaum muhajirin. Sama-sama طلع البدر علينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله هذا القصيدة إلى الآن 1440 سنة 1440 سنة جميع أمة سيدنا محمد يقول هذا القصيدة. Qasidah ini adalah qasidah yang dibuat pada 1440 tahun yang lalu. Hingga saat ini semua orang menggunakan qasidah ini. Ini adalah pada karya daripada wanita-wanita di kota Madinah menyambut kedatangan gembira karena kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengingkari ini? Ini adalah merupakan maulid Nabi. Ini merupakan pujian kepada Nabi. Siapa yang mengingkari? نأتي حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن أتينا بالقرآن والتوراة والزبور والإنجيل والصحف كلهم يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم. الله يأمر بجميع الأنبياء والمرسلين بمدح حبيبه صلى الله عليه وسلم. Di dalam seluruh kitab-kitab yang ada, di dalam suhuf Nabi Ibrahim, di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, Allah memuji Nabi. Juga di dalam Al-Quran Subhanahu wa Ta'ala memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tanya, siapa yang menulis tentang kelahiran Nabi? الآن أهل التاريخ ابن كثير ابن أسير ذهبي أهل التاريخ كتبوا. من أين كتبوا؟ Ada Ibnu Katsir, ahli tarikh, ahli sejarah yang menulis tentang sejarah Nabi. Lantas mereka dapat informasi dari mana? هل عاشوا في أيام النبي
حياة النبي لا. Apa mereka hidup pada zaman Nabi? Oh tidak. سيدنا علي كاتب الوحي كان كتب حياة النبي. Maka Sayyidina Ali lah yang menulis sejarah tentang baginda Rasulullah سيدنا أبو بكر كتب حياة النبي صلى الله عليه Sayyidina وسلم. Abu Bakar menulis tentang sejarah kehidupan Rasulullah سيدنا SAW. عمر سيدنا عثمان كتب حياة النبي. Seluruh sahabat-sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman menulis tentang sejarah إذا kehidupan هم baginda ما كتبوا Rasulullah. حياة النبي أهل التاريخ من أين أتجاوب Jika mereka mengatakan itu bid'ah, bagaimana tarikh sejarah tentang Rasulullah SAW ini? ينكرون مولد الرسول لماذا يقرؤون حياة الرسول في كتب تاريخ؟ Ketika mereka mengingkari tentang maulid Nabi, mereka kenapa membaca tentang sejarah Nabi? هذا مولد الرسول في كتب تاريخ. Ini merupakan maulid Nabi di dalam kitab. ولد بمكة وانتقل إلى ربه بمدينة منورة وهجرته وحياته كله. Nabi dilahirkan di kota Makkah, hijrah ke kota Madinah, kemudian wafat di kota Madinah juga. Siapa yang menulis ini? Andaikan maulid Nabi itu merupakan haram dan bid'ah, gak usah baca sejarah mereka. لا يقرؤون الكتب. لماذا تقرؤون إذا كان مولد حرام؟ لا تقرؤوا الكتب التاريخ أيضا. Jika maulid itu haram, maka jangan, gak usah baca tentang sejarah Nabi, gak usah baca, karena itu yang buat adalah sahabat. إذا كان ابن كثير ابن هسير ذهبي على الكفر يعني. Apakah Ibnu Katsir juga kufur kemudian karena membuat sejarah? سيدنا علي كتبت حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم منه بالطريق التواتر التابعين التابعين تابعين تابعين إلى وصل إلى أهل التاريخ. Kemudian dari Sayyidina Ali itulah menulis sejarah tentang Nabi, kemudian sampai kepada zaman setelahnya tabi'in sampai tabi'in sampai kepada ahli sejarah, menulis ringkas bagaimana sejarah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا الصحابة الآن يقولون ما ورد لا من الصحابة ولا من التابعين. نأتي التابعين. Oke, itu tentang sahabat. Nabi sudah, tentang sahabat sudah. Tentang bagaimana tentang para tabi'in? Apa tabi'in juga menyelenggarakan maulid Nabi? إمام التابعين الشيخ حسن البصري. Imam tabi'in adalah Imam Hasan al-Basri, خليفة سيدنا علي بن أبي طالب. yang merupakan khalifahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, وتلميذه dan juga tilmidunya ولد بالمدينة المنورة. yang dilahirkan di kota Madinatul Munawwarah. حتى مشهور في تاريخ الرضيع أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. Sampai beliau ini terkenal disusui oleh Ummu Salamah. أم سلمة أمنا رضي الله تعالى عنها يعني كبير السن، ولكن بركة النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ثديها في فم حسن البصري ينزل الحليب إلى جوف حسن البصري. Ummu Salamah pada usia sepuh pun pada saat itu menggendong Hasan al-Basri, kemudian memberikan susu ke siapa? Hasan al-Basri, maka keluarlah air susunya karena keberkahan daripada Hasan al-Basri. ولبس الخرقة الجبة طريقة القادرية من سيدنا علي. Dan Hasan al-Basri termasuk orang yang diberikan khirqah jubah yang dipakaikan oleh jubah oleh Sayyidina Ali dan tariqah Qadiriyah. انظروا إلى كلمات شيخ حسن البصري إمام التابعين. Dengarkan bagaimana kalimat Syekh Hasan al-Basri. لو كان عندي مثل جبل أحد ذهب لأنفقت في سبيل مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. Imam Hasan al-Basri mengatakan, andaikan aku memiliki gunung emas sebesar Jabal Uhud, maka akan aku bagi-bagikan kepada orang-orang miskin untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. نأتي حكمة لماذا قال الشيخ حسن البصري جبل أحد؟ في جبل الثور في جبل الثروات أكبر من جبل أحد بكثير. Kenapa Imam Hasan al-Basri menggunakan istilah Jabal Uhud, sementara di Makkah itu ada Jabal Thur, ada Jabal Nur yang lebih besar daripada Jabal Uhud? وهنا حكمة غريبة هنا. Ini adalah ada sesuatu hikmah yang sangat langka. الفقير أنا شرحت كلماته. Alhamdulillah saya telah mensyarahi daripada kalimatnya. أول شيء الشيخ حسن البصري يشير إلى جبل الأحد. جبل الأحد تعرفون معركة أحد استشهد سيدنا حمزة في جبل أحد. Sayyidina Hasan al-Basri mengisyaratkan kalimatnya tadi dengan Jabal Uhud. Panjenengan tahu semua bahwa di Jabal Uhud itu ada sebuah peristiwa peperangan perang Uhud yang akhirnya meninggalkan seorang syuhada yang bernama Hamzah Asadullah, paman baginda Rasulullah SAW.
ثم استشهد سن سيد النبي صلى الله عليه وسلم المبارك. Pada saat itu Rasulullah SAW giginya rompal, sakit. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أن عمه سيدنا حمزة استشهد وشق صدره. Pada saat Nabi merasakan sakit yang luar biasa, beliau mendengar tentang bagaimana pamannya meninggal dan sedangkan dadanya terbelah. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا على عمه سيدنا حمزة. Maka saat itu Nabi betul-betul menangis terseduh-seduh karena mendengar kabar daripada pamannya Hamzah. لأن سيدنا حمزة أخوه من الرضاعة. Karena Sayyidina Hamzah ini merupakan satu susuan daripada Sayyidina Hamzah. وتربوا مع بعض. Dan juga bimbing bersama-sama, besar bersama-sama. كان دائما يحميه من أطفال مكة. Dari mulai kecil bersama-sama mereka di Makkah. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمه سيدنا حمزة بكى بكاء شديدا. Maka ketika betul-betul melihat tentang Sayyidina Hamzah meninggal, dadanya terbelah sobek, maka Rasulullah SAW betul-betul menangis terseduh-seduh. ونظر إلى الناس كله واحد يريد أن يأخذ شهيده إلى المدينة المنورة. Sementara banyak keluarga yang lain sedang sibuk mengambil jenazah keluarganya masing-masing untuk memindahkan ke kota Madinah. فقال سيدنا رسول الله هل الحمزة يتيم ما له أحد. Maka Rasulullah pun mengatakan, apakah Hamzah ini yatim piatu? Tidak ada seorang pun yang mengereken itu, memperdulikan. وهو سيد الشهداء. Sedangkan ia adalah merupakan Sayyidus Syuhada, pemimpin para syuhada. أما رسول الله. Adapun Rasul dan juga merupakan paman Rasulullah SAW. وأنا أيضا جهز النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ سيدنا حمزة إلى المدينة المنورة. Maka saat itu juga Nabi Muhammad mempersiapkan diri untuk membawa jenazah Sayyidina Hamzah ke kota Madinah. وهنا حكمة الأحد لماذا قال شاعر وهنا حكمة العظيم. Maka di sini terjadi sebuah hikmah yang sangat luar biasa yang besar. قام جبل الأحد. Pada saat itu langsung Jabal Uhud berdiri. خطابا إلى سيدنا رسول الله. Langsung berbicara kepada baginda Rasulullah SAW. يا رسول الله. Wahai Rasulullah. قسما بعزة الله. Aku bersumpah atas nama Allah. لو تأخذ حمزة من عندي. Jika engkau mengambil Hamzah dari aku, لأتيت معه إلى المدينة. maka pun aku akan berangkat menuju ke kota Madinah bersamamu. لو أخذت حمزة من عندي يا رسول الله قسما بعزة الله جل جلاله لأتيت معك إلى المدينة المنورة. Maka Gunung Uhud pun mengatakan, aku bersumpah wahai Rasulullah, jika engkau mengambil Hamzah dariku ke kota Madinah, maka pun aku juga akan berjalan mengikutinya sampai ke kota Madinah. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفن جميع الشهداء بالأحد. Mendengar seperti itu, akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada seluruh keluarga agar seluruh jenazah dimakamkan di Jabal Uhud. وهو دفن عمه سيدنا حمزة. Dan juga demikian pamannya dimakamkan di Jabal Uhud. فقال سيدنا رسول الله خطابا لأحد. Maka berbalik Rasulullah SAW berbicara kepada Gunung Uhud. إن أحد جبل من جبال الجنة. Rasul mengatakan sesungguhnya Gunung Uhud ini merupakan gunung daripada gunungnya surga. وهو يحبنا. Karena dia mencintai kami. ونحن نحبه. Dan kami mencintainya. كلمات النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع وهو يحبنا يعني يحبني وآل بيتي وأصحابي وجميع أمتي الذي يزور أحدا. Kalimatnya adalah kalimat jamak. Dia mencintai kami, mencintai aku, umatku, keluargaku dan seluruh zuriatku dan juga umat-umatku, maka kami juga akan mencintainya. ونحن نحب يعني أنا وآل بيتي وأصحابي وأمتي كلنا نحب أحد. Maka saya, umatku, keluargaku, ahli baitiku juga mencintai Uhud. هذا النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أحد. Hasan al-Basri. إشارة النبي إلى أحد جبل من جبال الجنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجعل أحد جبل من جبال الجنة. لو واحد يزور الأحد يحلف بالله قسما أنا زرت جبل الجنة فلا عليه شيء. Maka ketika Nabi dalam hadis ini mengatakan ini bagian daripada bagian gunung surga, ketika ada orang berziarah ke sana mengatakan aku mau mendatangi ziarah, mau menziarahi gunung surga, itu juga tidak apa-apa karena
Uhud bagian daripada gunungnya gunung surga. هذا طبعا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد هذا الأمر نلاحظ حسن البصري رضي الله عنه ماذا قال جبل أحد. Oleh karena itulah setelah Nabi mengatakan itu, Syekh Hasan Basri mengatakan, mengisyaratkan Jabal Uhud. لو عندي جبل من جبال الجنة لصرفت في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. Sampai saja dia mengatakan, andaikan aku memiliki gunung sebesar gunung surga, maka betul-betul akan aku bagi-bagikan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والإشارة الثانية أيضا جبل من جبال الجنة لو يوضع جبل الأحد في الميزان وجميع جبال الدنيا هنا لرجح جبل الأحد على جميع جبال الدنيا في الوزن. Dan isyarat yang kedua, andaikan gunung Uhud ini ditimbang dengan seluruh gunung yang ada di dunia, maka gunung Uhud ini memiliki timbangan yang lebih berat daripada seluruh gunung-gunung yang ada di dunia. هذا يقول ما في أحد من التابعين. كثير من التابعين يقولون ولكن الوقت لا يكفي نحن نذكر جميع التابعين. Ini ketika saya bahas tentang mengenai dalil tentang tabi'in, banyak sekali tentang dalil-dalil ini, tapi memang waktunya nggak cukup. تابع التابعين شيخ معروف الكرخي. Imam Syekh Ma'ruf al-Karhi misalnya. ثم أهل التفاسير يقولون ولا أحد ذكر في تفسيره. Termasuk juga ahli-ahli tafsir juga menulis di dalam tafsirnya. سيد عبد القادر الجيلاني من أهل التفسير. Termasuk Abdul Jalil ini juga ahli tafsir. له مولد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. Pada hari Maulid Nabi, beliau juga sangat memuji baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah نحن طبعنا مولد الرسول. Alhamdulillah saya juga sudah menulis tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. ثم طبعنا 18 مولد لكلهم آل بيت أولياء مع مولد سيد عبد القادر. 18 موالد. Saya sudah menciptakan 17 Maulid Nabi. Dan itu saya ambil daripada beberapa para ahli-ahli maulid dari ahli baiti Nabi Muhammad SAW. Saya membuat kitab itu dan saya kasih judul Al-Bulbul Sadi bi Maulidil Hadi. وأيضا أهل التفاسير شيخ فخر الدين الرازي كلنا نعرفه. Kita juga ahli tafsir فخر الدين الرازي. Juga ahli tafsir Syekh Imam Fakhrur Razi dalam tafsirnya Fakhrur Razi. Fakhrul Razi يقول أن فلا بد علينا يوم مولد الرسول أكبر من يوم العيد. Fakhrur Razi mengatakan wajib atas kita mengatakan bahwa Maulid Nabi itu lebih besar dan lebih hebat daripada Maulid daripada hari raya biasa. أكبر من يوم العيد. Lebih besar daripada hari raya Idul Adha wa Idul Ramadan. Baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri. Lau lam yakun Rasulullah, andaikan tidak ada Rasulullah, lama kana la Idul Adha wa la Idul Ramadan. Maka tidak akan pernah ada Idul Fitri dan juga Idul Adha. Lama kana al-hajj wa lama kana. Maka tidak akan pernah ada haji dan ibadah yang lain. Lama kana al-Madinatu lama kana. Maka tidak akan pernah ada kota Madinah dan seterusnya. Huwa rahmatan lil alamin. Karena itu merupakan rahmat bagi seluruh alam. فلا بد قبل مولد الرسول الصوم 3 أيام. Maka wajib atas kami untuk melaksanakan puasa 3 hari sebelum Maulid Nabi. Ni'matillahi, sebagai rasa syukur atas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana min ummatihi, yang menjadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga karena mendatangkan sebagai hari kelahirannya Nabi. Nalabbis al-atfal aitam wal fuqara wa jami' al-atfal. Pada hari Maulid Nabi kita memberikan baju-baju yang baru kepada anak-anak yatim dan anak-anak kecil. Dan kita juga menggunakan baju yang baru. Dan memberikan makanan-makanan kepada anak-anak. Memasak makanan-makanan yang enak. Dan juga membaca tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ahli tafsir yang menulis seperti ini. Kenapa mereka ingkar kepada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika mereka mengingkari Quran, maka mereka juga mengingkari tentang Maulid Nabi.
Jika mengingkari sahabat, mereka juga mengingkari maulid Nabi. هما كتبوا مولد الرسول حياة Siapa yang الرسول menulis tentang maulid Nabi, tentang kehidupan Nabi kalau bukan sahabat Nabi? هما كتبوا الصلاة والسلام على الرسول Siapa yang menulis tentang salawat dan salam tentang Rasul kalau bukan sahabat Nabi? هما كتبوا مدح الرسول Tentang siapa? Tentang pujian-pujian Nabi kalau bukan sahabat Nabi yang menulisnya. القصائد على الرسول Dan juga menciptakan qasidah-qasidah kepada Nabi Muhammad. هذا التابعين Dan juga para tabi'in. وهذا أهل التفاسير Dan juga ahli tafsir. وهذا إمام غزالي Juga Imam Ghazali, وهذا إمام النووي Imam Nawawi, وهذا إمام الشافعي Imam Syafi'i demikian. الوقت لا يكفي ولذلك نأتي بالأدلة جميع إمام أبو حنيفة إمام مالك إمام أحمد بن حنبل. Waktunya nggak cukup kalau saya membawa seluruh para imam untuk menciptakan dan bagaimana tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إن شاء الله هذا مولد الرسول وهذا الأدلة الشرعية. إن شاء الله نأتي نهاية درسنا هذا. ربما إن شاء الله يكون استفادتكم هذا من هذا الدرس إن شاء الله. لو ربنا يرزقنا إن شاء الله مرة ثانية نتكلم عن بعض الأحوال سيدنا عبد القادر الجيلاني إن شاء الله. Maka cukuplah pelajaran kita pada malam hari ini. Andaikan Allah memberikan waktu saya untuk bisa datang ke sini lagi, maka saya akan menceritakan banyak tentang bagaimana ahwal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani dan para imam lain tentang bagaimana tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالحقيقة ربنا أنعم علي لأول مرة في تاريخ الدنيا تاريخ شيخ القادر الجيلاني بخدمة مؤلفات كتب الشيخ والسنة هذا السنة 40. Pada hakikatnya saya berkhidmat sepanjang usia saya sampai hari ini. Saya sudah 40 tahun berkhidmat untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. وأول مرة طبعنا كتب الشيخ رضي الله عنه. Dan saya lah yang pertama kali mencetak seluruh kitab-kitabnya. الحمد لله الفقير أنني أثبتت أن للشيخ أكثر من 100 مؤلف. Alhamdulillah saya lah yang menentukan dan menyatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani melebihi karya-karyanya daripada 100 karya kitab. وطبعنا إلى 25 إلى الآن. Dan saya sudah mencetak sekitar 25 kitab judul. ونحن مستمرين في الطبع إن شاء Dan الله. insya Allah akan kami teruskan untuk mencetaknya. نترجم إن شاء الله كتب الشيخ إلى لغة Dan إندونيسيا insya Allah akan kami terjemahkan dalam bahasa Indonesia ونطبع في dan إندونيسيا. akan kita cetak juga di Indonesia. ولكن الذي يريد يعرف حياة سيدنا عبد القادر الجيلاني Ketika kalian ingin mengetahui tentang bagaimana kehidupan dan kehidupan daripada Syekh Abdul Jailani, فليقرأ هو خدمتنا كتاب نهر القادرية. maka bacalah karya saya bernama kitabnya bernama Nahrul Qadiriyah. هو من تأليفنا فنحن. Itu adalah karangan saya tentang bagaimana manakibnya, sejarahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. أوسع حياة سيدنا عبد القادر الجيلاني في التاريخ. Sepanjang sejarah itulah kitab yang paling luas tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. بلغة العربي كتب بلغة العربي حياة الشيخ من يوم الشيخ إلى يومنا هذا 185 مؤلف. 185. Di sepanjang usia hidupnya beliau menemukan sekitar 180 karya tentang sejarah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 180 ha? 180. terima kasih. وتجولت أكثر من نصف الدنيا. Dan alhamdulillah saya sudah berkeliling dari seluruh penjuru dunia. 4 قارات. Saya sudah berkunjung ke 4 benua, Amerika, Afrika, Asia, Eropa. لكن بلد terima kasih. Apa kabar? الحمد لله رب العالمين. البلد الأحب إلي يقول بلد ثاني إندونيسيا. Tetapi yang membuat hati saya jatuh hati itu adalah negara kedua saya, negara Indonesia. إن شاء الله أتعلم لغة إندونيسيا حتى أخلص من المترجم كمان. Saya mau belajar bahasa Indonesia sehingga nggak butuh penerjemah, teman-teman. نعم إن شاء الله نعطيكم إجازة
لكتاب صلوات أوراد. موجود كتاب صلوات؟ نعم سيدي. هذا كتاب صلوات أوراد الشيخ رضي الله تعالى عنه. نحن جمعنا في أقطار الدنيا من اسطنبول، من القاهرة، من الشام، من روم، فاتيكان، فرنسا، يعني من الدنيا جمعنا وطبعنا الحمد لله صلوات أوراد سيد عبد القادر الجيلاني. Ini adalah satu karya beliau, yaitu kitab Sholawat wal Aurad, yang terdiri daripada sholawat-salawat dan wirid harian, yaitu sholawat dan wirid di setiap hari, hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu. Masing-masing hari berbeda sholawatnya, berbeda wiridannya, dan juga wiridan habis zuhur, asar, maghrib, isya, subuh juga masing-masing berbeda wiridan dan sholawatnya. Ini seperti dalail, tetapi lebih sepuh daripada Dalail Khairat, karena ini merupakan dalailnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang beliau kumpulkan dari seluruh perpustakaan-perpustakaan. Beliau menemukan itu dan sama, artinya dari Vatikan, dari Roma, dari Amerika, dari Rusia, dari seluruh dunia, lebih daripada 60 negara beliau keliling dunia. Dan alhamdulillah setelah beliau cek semuanya sama, dan akhirnya beliau bukukan menjadi kitab Sholawat wal Aurad. Malam ini beliau akan mengijazahkan kitab ini kepada semua yang hadir. Ketika beliau nanti mengijazahkan kalimat yang disampaikan ammah, kita langsung saut qabilna, ya. Seperti orang akad nikah gitu, qabil tu nikah wa tazwijah gitu ya. Maka ketika halan langsung qabil tu. Maka ketika beliau mengatakan ammah, langsung kita saut dengan qabilna, artinya kami terima. Bismillahirrahmanirrahim. أذنت وأجزت لكم بقراءة كتاب صلوات أوراد سيد عبد القادر الجيلاني. إن شاء الله الصلاة على سيدنا رسول الله والسلام على سيدنا رسول الله تعالى. إجازة قراءة وتدريس ودراسة وحفظ إن شاء الله. إجازة عامة قبلنا، عامة عامة. تقبل الله منا منكم الأسئلة. هذا الصلوات أوراد على سيدنا رسول الله إن شاء الله ذرية صالح. Ketika ini dibaca, insya Allah kalian semua diberikan keturunan yang soleh, ذرية عالم، dikatakan keturunan yang alim, والرزق واسع حلال، diberikan rezeki yang luas berkah. وللشباب يكون زوجة عالمة صالحة. Ketika seorang pemuda diberikan jodoh cewek yang solihah, وللبنات putri زوج صالح عالم. cewek dikasih cowok suami yang saleh, yang alim. ثم عند السكرات. Dan mudah-mudahan juga diberikan kemudahan pada saat sakaratul maut. وبركة الصلوات في القبر. Akan diberikan nikmat di dalam kubur. وعلى الصراط. Dan dimudahkan di atas siratal mustaqim. خذوها بسلام. Dan insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. وفي هذا الخصوص جميع أحاديث الرسول الموجود صلى الله عليه وسلم. هذا في إن شاء الله بشائر الخيرات. Di dalam kitab ini ada sholawat yang hebat, yang luar biasa, yang terkenal, yang masyhur, namanya sholawat Basyairul Khairat. من له حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. Barang siapa yang ingin menginginkan hajat dunia dan akhirat, يصلي تهجد. maka sholatlah dia tahajud. Dua rakaat. Imba rakaat dua. 4 rakaat dua. Yang ingin memiliki hajat dunia dan akhirat, maka sholatlah tahajud 4 rakaat, 2 salam. ثم يقرأ بشائر الخيرات. Kemudian bacalah sholawat Basyairul Khairat. إن شاء الله ربنا يقضي حاجته. Insya Allah Allah akan mengabulkan hajatnya. بركة الصلوات والسلام على سيدنا رسول الله. Berkat sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. لأن هذا الصلوات البشائر الخيرات بإلهام من الله نزل على قلب سيدنا عبد القادر الجيلاني. Karena sholawat ini istimewa sekali. Istimewanya di mana? Karena sholawat ini langsung dari Allah diilhamkan kepada dadanya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi langsung menerima langsung dari Allah.
هنا في خصلتين يعني عظيمتين أيضا. Ini juga ada dua faedah juga, selain seluruh hajatnya tadi dikabulkan, ada juga dua hal lagi yang hajatnya lagi. إذا قرأ الرجل بعد التهجد jika ini dibaca yang قرأ الرجل بعد 4 ركعات بشائر الخيرات, ketika yang baca ini bapak-bapak laki-laki setelah sholat tahajud, لا يخاف من زوجته. insya Allah dia tidak akan pernah takut sama istrinya. Tidak kata mar'ah. إذا كان المرأة بتقرأ إن شاء الله بعد صلاة التهجد دوا ركعات إنبا ركعات دوا مرأة زوجها لا يتزوج عليها أبدا. Ketika yang baca ibu-ibu nggak usah khawatir, insya Allah ketika dibaca habis tahajud 4 rakaat dua baca ini, insya Allah suaminya nggak bakalan kawin lagi. إن شاء الله طبعنا كتب الشيخ تفسير الجيلاني وغير كتب إن شاء الله إذا ترجمت لغة إن شاء الله إندونيسيا إن شاء الله توزع عندكم وجميع المدارس إن شاء الله. Insya Allah kami akan segera mencetak terjemah tafsir Al-Jailani 6 jilid itu di Indonesia sini, insya Allah nanti akan mungkin bisa mudah dimiliki oleh pondok-pondok pesantren. الآن إن شاء الله ندعي لنا خاصة إندونيسيا ودفع البلاء هذا التسونامي إن شاء الله، ودفع البلاء إندونيسيا وجميع العالم الإسلامي. يقولون آمين حتى ربنا سبحانه وتعالى ذكر نقول قصيدة موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال، موالي يا موالي موالي عبد القادر يا سلطان الرجال. موجودة قصيدة في هذا الكتاب. Ya, di kitab ini juga ada qasidah munajat, dan beliau akan menutup pada sesi kita di akhir ini sebelum doa dengan satu qasidah, yaitu qasidahnya begini: Mawali ya mawali ya mawali Abu Saleh mawali ya mawali ya mawali Abdul Subhanallah, Darul Raudhah luar biasa. Ini kalau bukan kiainya ahli zikir nggak begini santri-santrinya ini. القصيدة موجودة في آخر الكتاب إن شاء الله، نقرأ سوا إن شاء الله. Ayo kita baca, kita qasidah bareng-bareng bersama-sama. سقاني الحب كاسعة الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كوس فهمت بسكرتي بين الموالي موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى موالي موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال موالي
يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال وكل نبي له قدم وكل نبي له قدم وإني على قدم النبي اللهم صل وسلم عليه وكل نبي له قدم وإني على قدم النبي وإني على قدم النبي بدر الكمال اللهم صل وسلم عليه أنا الجيلي محي الدين واسمي وأعلامي على رؤوس الجبال أنا الجيلاني محي الدين واسمي وأعلامي على رؤوس الجبال موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المعالي أعطاني رفعة نلت المعالي أعطاني رفعة نلت المعالي موالي يا موالي يا موالي يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال وعبد القادر مشهور اسمي وجدي رسول الله اللهم صل وسلم عليه وجدي حبيب الله وجدي شفيع الله وجدي طبيب الله وجدي رحيم الله وجدي عزيز الله وجدي رؤوف الله وجدي كريم الله وجدي لطيف الله وجدي رسول الله طه محمدا عبد القادر مشهور اسمي وجدي صاحب عين الكمال وجدي صاحب عين الكمال وجدي صاحب عين الكمال وجدي
صاحب عين الكمال موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي أبو صالح يا سلطان الرجال موالي يا موالي يا موالي عبد القادر يا سلطان الرجال مدده يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله دعاء دفع البلاء إن شاء الله tsunami Indonesia. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan dijauhkan dari bala tsunami di Indonesia. وإن شاء الله جميع العالم الإسلامي. Dan mudah-mudahan bagi seluruh alam dan juga seluruh negara-negara Islam. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نسألك علما نافعا. آمين. آمين. حتى ملائكة الرحمن معنا تقول آمين. الله جل جلاله يستجيب دعانا. إذا كان نائم آمين لازم yang keras amin. Baca amin yang keras. Kita bersama-sama amin dengan amin yang keras sehingga amin kalian dibarengi oleh malaikat Rahman dan Allah mengabulkan doa kalian semuanya. Jangan amin sambil tidur, jangan amin sambil ngantuk. ونسألك رزقا واسعا حلالا حلالا طيبا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا اللهم سهل علينا سكرات الموت ووفقنا في جواب سؤال منكر ونكيرا واجعل قبرنا روضة من رياض الجنة آمين. اللهم احفظ اندونيسيا آمين. اللهم استر اندونيسيا آمين. اللهم احمي اندونيسيا آمين. من تسونامي آمين. وجميع البلاء آمين. وجميع البلاء آمين. وجميع البلاء آمين. يا ارحم الراحمين آمين. يا رب العالمين آمين. وتركيا ويمن آمين. ومصر وسوريا والعراق آمين. أفغانستان باكستان آمين. وميانمار آمين. وجميع البلدان الإسلامية آمين. من شر الكافرين آمين. من شر الظالمين آمين. من شر الظالمين آمين. من شر المنافقين آمين. من شر الفاسقين آمين. من شر الفاجرين آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واقض ديوننا وسهل امورنا وسهل عسيرنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر الدين وانصر جيوش المسلمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا وكن لهم ولي شاكرين معينا ودليلا برحمتك يا ارحم الراحمين. يا مجيب استجب دعانا يا الله. يا مجيب استجب دعانا يا الله. برحمة سيدنا رسول الله. بعزة سيدنا رسول الله. بشفقة سيدنا رسول الله. بحرص سيدنا رسول الله. وبلطف سيدنا رسول الله. وبكرم سيدنا رسول الله. وبجمال سيدنا رسول الله. وبكمال سيدنا رسول الله. وآل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين يا رب العالمين. آمين إن شاء الله. آمين. Dan insyaallah 3 salatu salam sama-sama ala Sayyidina Rasulullah. Insyaallah qul Fatihah. Baca salawat 3 kali, kemudian baca Fatihah, baca salawat 3 kali bersama-sama. Insyaallah ba'da du'a ba'da Fatihah najib ta'rif as-salawat kif nusalli ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka biasakan ini setelah kalian berdoa, akhiri dengan salawat dan ditutup dengan Fatihah. Insyaallah yang keras hatta lari syaitan ha? Yang keras sehingga setan pada lari semua. Oh syaitan lari syaitan. Setan
lari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Yang keras ya. Syaitan la, syaitan hir. Syaitan lari. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحضور الكرام، معظم الناس يقولون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى كل سلام ناقص بحسب الآية القرآنية، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا صلوا عليه وسلموا، ولذلك نقول اللهم صل وسلم. يسأل اللهم صل على سيدنا محمد سلام ناقص. Para hadirin, banyak sekali saya mendengar orang baca salawat itu berkurang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ini kurang karena nggak ada salamnya. Qur'annya jelas sallu alaihi wasallimu. Maka salawat yang lengkap itu adalah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. ثم إن شاء الله هذا كل يوم كما يأمرنا سيدنا عبد القادر الجيلاني اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد setiap hari 313 kali. Maka baca salawat itu Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad diijazahkan setiap hari sebanyak 313 kali. عدد أهل بدر أصحاب بدر. Sejumlah ahli Badar. هذا إجازة أمانة عندكم. Ijazah ini adalah amanah bagi kalian. فلا بد من أداء الأمانة. Maka wajib untuk mendata, untuk melaksanakan amanah. اليوم أنا قمت أنا أرسل هدية، أول شيء هدية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka pada saat kalian mau membaca, berikanlah pertama kali setiap hari itu hadiah kepada baginda Rasulullah SAW membaca salawat itu. حتى في الطريق سوق السيارة Sehingga kalian pada saat kalian itu sedang berjalan ataupun sedang nyupir atau sedang masak, أي حال يقول اللهم صل وسلم على dalam سيدنا segala محمد tingkah kalian pun bacalah salawat Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. إذا أنتم نسيتم هذا اليوم الثاني قضاء مثل قضاء الصلاة. Ketika hari itu kalian tidak sampai 313 lupa, maka qadailah besok. لكن لا تنسوا كما يقول سيدنا القاضي الجيلاني هذا كل يوم هدية 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 إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka sebagaimana Syekh Qadir Jailani mengatakan, jadikanlah ini merupakan hadiah salawat ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah. Salawatan lir ile